Okay, game 2 na ta sa atong main event. Bakbakan na dire sa Upper Airmag Pagsabungan, Mandawi City. May daog sa game 1 na ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Reggie, Mikamang, gihatag sa umirid ang bola. Out ball. This event is presented to you by Boss Ronnie Ricto Promotion and sponsored by these following people: Boss Armando Ricto, Puso Boys, Boss Alvin Perez, Tiri Celesti, Bourbon Family, Coons Jan TV. Mao na to mga sponsor ha. Matsalam kayo og sa mga youth diri ha sa Upper Airmag. Matsalam kayo og sa mga officiating. Nagduma diri burjak na sa do. La hapon bang kuso-kuso na. Tora kuha pa Jubil. Pika na sa Master TikToker. Counter ni Reggie. Short. Ono City 0. Ono 0. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Barcinas. Tuagsik ang bulang Reggie. 2-0 na mga birds. Okay, back to the ball game. Servisyo, Jobert. Out ball. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Cebu City. Para 4. Jobert serving. Yay, Jason. Bang! Out ball. Bola sa Team Mandawi. Para bawas ang Team Mandawi yan atong game to ha. Para champion na ang Team Cebu City. Kaya sila ang nakadaog sa game 1. Base of 3 ra ang labanan. Kuha Jobert. Kuha na. Binumba na sa iri ni Jubil Ducante. Overhead shot. Answered by Kulapo. Mikanlat. Babag tinain Jason. Ono tris na mga birds. Servisyo the silent assassin Reggie Caban, Master TikToker. Let it fly. Wala, Jubilo Kanti on the attack. Bang! Hupo! Grabe. Hupo season eh. Ayaw yung papong pason. Grabe, abulaha. Hapak kami hapon. Those trees na mga birds. Servisyo the silent assassin Kulapo to Jobel. Jason, Pictos, nakatungkol Reggie, basa kay Jobert, mga birds! Bang! Pabutan ni Gapon! Scarabs Kulapo, buhay pa! Grabe ang depensa sa Team Cebu City, mga birds! Ang tatag ng loob! Nisok-sok na Jobert eh. Ito, masusubukan talaga mga birds! Isa! Hawa na! Check the big! Waan na kimong ero! Loya si Roy, naglibog taon. Ninyo sa nang... Huwag ka wala sa kanahan, balag ka din eh. Those trees mga birds ang ato score. Servisyo, Jason Kulapo, Tuapon. Two shot combination ni Kulapo. Answer by Jubel. Overhead, bundak ang Jubert. Out. Awas ang tira. Side out. Those trees mga birds ang tong score. Those trees. In favor of Team Cebu City. Rapor. Okay, back to the ball game. Jobert to Jobel. Kulapo, gikaot ng Kulapo mga birds. Bang! Pusgay! Grabe ang RPG ito gamit mo, ano, Jobert? Bungkag ang kilid, dipinsa sa Team Mandawi. Mao na ni nagmumba dito. Mao ni nangambos niya.
RPG may gamit. Those trees mga words. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve. Piang si Richie. 4-2. Na mga birds. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Game 2 of the main event. Ay! Hindi pusing na Master Tito Air. Sound ni Richie. Kulapo Milapdos. Agala ko kaut pag kulapo. Hapon may bunal. Bunal na saan? Saggan kulapo. Bang! Out ball si Jubil Ducante. Sa sobrang gigil. Jubil Ducante throw it out. 5-2. Servisyo para size na ni. Bang! Mamma mia! Kulapo. Kuha pa. Bumbahi, birahi, kay buhi pa. Kuha. Rigi, linaw ni. Linaw na. Grabe yan. Duta tanahon mga boards. Side out. 5-2. Here comes Hapon. Hapa kay na Hapon. Short si Idol Jobert. Point. 5-3 na. Oh, 5-3. Point. 4-5. Counter. Servisyo para igualis na ni mga birds. Richie, sagga ni Jobert. Hapon, medyo naipit. Bam! Gunda kay Idol Jobert. Puna ka po. Tut! Ay, kabang! Igualis 5 na mga birds. Super Mario ni Kulapo. Igualis 5 na mga birds. Service Hapon. Kuha side view ni Jobert. Kulapo. Ay, burak na sa ni Sapon. Bang! Namato na. Master Tito Care counter. Ay. Bang! Paksit Kulapo. Kulapo is the best. Igualis 5 mga birds sa atong game to ha. Mapugnan pa ka ang Team Cebu City ani. Service Kulapo. Ay! Fire in the hole! Kulapo. Super Mario move ni Kulapo. Sabit si Jubil Ducante. Out of frustration. Gibunal ni Jubil Ducante ang bula. 6-5. O ang lamian nga chicharon na Maricel Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa mga branches sa Poblacion Carcar sa Sangat San Fernando Abugon Sibunga og sa Guadalupe Carcar og sa newly open diha sa Kansohong Talisay. Kulapo struggling. Reggie Caban firing. Short. Si Master TikToker. Size 5 lang gyapon. Bola sa Team Mandawi. Here comes the silent assassin, Reggie Caban. Sarapag serbisyo ha. Jobert, answer ba yapon? Kulapo, may badlis. Tokmod lang Reggie Swerte mga boards, huwag abot. China na unta to. China. Side out ha, 5-6 mga birds ha, bola sa Team Cebu City. Una lang ko sa kata Kulapo. Grabe ha, bunag, itok mo na Reggie Caban. Gimukbang. Suktan ng racket. Servisyo. Jobel. Kulapo, bibat na sa bundak ni Jubil Ducante. Short. City, 5. Madlungon na rin yung skilly, no? Madlungon na. Score! Malas pon. 8-5 na mga words. Bantay update yun sa score mga words. Kaya niya nagsigig demand din score sa skilly, no?
Score! 5-8. Service of Master TikToker. Apon, let it fly. Jobert firing. Overhead shot is good. On point kayo. Bright ang idol Jobert Marcinas. Lamias plastada, oy. Kuda. 9, 5 na. Last 3 na, Team Cebu City mga birds. Jobel, Gilobo. Jobert. Andiyan na Hapon. Lagi bundak na. Ay! Goodbye Philippines! Nasugat ni Kulapo is the best. Ako sa hapit, aligatan na na. Gisiguro na yung Jobel eh. Grabe ito. Muraw, cham to. Muraw to. Pong-pong. Tang-tang ipon ya. Atay ni mo Clark oy. Woo! Oh, service yung Jubel. Dahil bang Kulapo. Jubel. Nakabiras Master Tito Gidra. Siya ni Reggie. Gihatod sa umirin. Kuha Kulapo. Burak ni Sapon. Kulapo. Di ba Kulapig? Sabit. Size 9. Oh, size 9 words. Size 9. Diyan, ikantar na tong score. Di namin still pa isa. 9 size. Kini para City. Pon. La, hapit gipadpad sa pon. Pamugong di apon. La. Jiriji kaban. Mipusing Jubert. Ay, short ang Pictos. Pamatay na tira ni Idol Jobert. City. 9. Kinapos si Mr. Explosive. Pagkatubas niya. Good item ta to. Huwag nasuod pa. Okay, service you, Jubil. Kulapo. Toriji. Kulapo. Pon! Where is your defense? Hapa. Kaya na'y hapon. City 9 ha, City 9. Bola sa Team Cebu City. Jobert Marcinas to serve. Jobert. To arapi ang Sriji. G City na. Wana on the way na ang Team Cebu City. For Itudaks victory. Servisyo. Kulapo. Answered by Hapon. Kulapo. Hapon again. Bang! Bob thrown by Jubilu Kante. Gikaon ni Hapon. Gikaon ni Kulapo. Gimukbang ni Kulapo mga birds. Grabe ay. Grabe Kulapo Kulapo. Woo! Last ball na. Grabe ang dipinsang Kulapo Dipinsang walang kapantay. Best play of the ball game. By Kulapo is the best. Reggie. Jobert. Kuha niya. Jumil again. Midok-dok. Naka-side out pa. Buhay pa ang Team Mandawi mga birds. Onsi City Onsi City. Service yung Hapon, the pride of Dalagit. Jobert. To Hapon. Bang! Nagkamal rito. Onsi. Service yung Hapon. La Jason, let it fly. Hapon. At sabay ko lang po. Reggie nakatungkod. Nabasan Jobert. Dugultok mo ni Reggie. Hawan pas kang manang. 9-11 na. Migilok na. Ongsi. 9. Tara. Birada na sa pool mga birds. Trapo. Hala. Jamil Dukanti. Sango. Bola sa Team Cebu City. Para Gimbo. Para champion na. Sa atong bakbakan diri.
Kuitis, servisyo ni Kulapo is the best. Kuha niya pon. Bundak ni Master Tugil, gisaggang lang Rigi. Tupon. Kuha pa Jumi Ginayman. Nakatira gimik tusang balik. Ah, grabe oy. Nice play coming from Jason. Champion ang Team Cebu City mga boys. Congrats Kulapo, Jobert and Jason. Sila atong champion diri sa Upper Ermac pagsabungan.